कार्तिक महात्म्य अष्टाविंश अध्याय। सुत उवाच एवं सा पार्वती देवान् शपथ क्रुध मनसा तस्मात् वृक्षत्वमापन्न सर्वे देवटणाकळ। हे मुनिजने शुण एबे पार्वती शापे तिनि देवे स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर। एकथा जानी देवलोके मने विषाद गुरु शोके ब्रह्म ऋषिंकु आग करी जहि अछंत शिव नारी। सेठारे मिली सुर मुनि जे जाहा पत्नी संगे घेनी हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरी पासे। स्तुति वचने देवताए बोलंती शुण महामाए जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण। जगते जेते जीव जंतु एतिनि देवंकर हेतु राजस सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश। एणे ये ब्रह्मा विष्णु शिव तोर माया रे तिनि देव संसार हात जात करे अनादि त्रिगुण विहरे। तु आदि शक्ति महामाये तु मनु जगत उदय एतिनि जगत धीप तु तांकु कलु वृक्ष रूप। तेणु जगत जने दुखी जगत कर्तांकु न देखी। तु देवी दया कर एबे से तिनि देव रूप पूर्वे से रूप हेउ परापत नहिले न रहे जगत। एमंते देवंक वचने पुणी संतोष देवी मने प्रसन्न शैल नंदिनी निज स्वामी रे दया घेनी। बोलंती शुण देवलोके पूर्वे जे ब्राह्मणर शापे नदी होइले सर्वदेवे सेहि विचार कला एबे। हिंसा कहिल मोर तहि एनु स्थावर रूप होई संसारे थिबे सर्वपुरे अशेष जन उपकारे। नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन हितकारी से पुण्य फले निज देह घेनी जे जाहा भावे रह। केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जेउ रूपरे स्थावर ताकु संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि। जहा पूजे मंत भक्ति प्रजा पालने न्याय नीति वृक्ष रूप को सेवा करी प्राणी संसारु जीवे तरी। एमंत वेद शास्त्रे लेहि अपराधी की दंड एहि। एमंत देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुर मुनि सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे। आवर पर हितकारी तहु जे जाहा रूप धरी गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मा मंडपे। ब्रह्मा सहिते रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी सभा सम्मुखे वेद वर बोलंती शुण सर्वस्वर। पार्वती शापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप हुई एबे। वन पर्वत ग्राम पुरे रहिबे पर उपकारे संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्व हेतु। से तुम्भ मानंकु आराधी करिब सर्व काम सिद्धि। मोर वचन प्रतिपाल आकार्ये पत्र हीन तोल सुकार्ये पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल। अवश्य नेबे प्राणी माने उपेक्षा करी एते दिने द्वादशी संक्रांति निशि जेबण दिने खेय शशि। देवतारे किबा पथे से वृक्ष होई जीव हस्ते दुर्लभ फल पुष्प मान एहा न करिब छेदन।
যে জন ଛେଦିବ ଜ୍ଞାନେ ତାର ନିବାସ ନର୍କ ସ୍ଥାନେ ନରକୁ ନିସ୍ତରିବେ ଯେବେ ଅଛବେ ଜାତ ହେବ ତେବେ ଆବର ଶୁଣ ଦେବଗଣେ ମୁଁ ଯେ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ ବନେ ରହିବି ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ବହି ଲୋଡ଼ନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ କେହି କେବଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବରି ପତ୍ର ପଲ୍ଲବ ଆଦି କରି ବ୍ରତ ବିହିତ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡେ ହୋମ ସମିଧ କରି କୁଣ୍ଡେ ମୋ ପୁଷ୍ପ ଶିବ ପରେ ଦେବ ଏଣେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏଥୁ ସେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ମୋ ଦେହ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆଣି ତାର ସୁକୃତ ଫଳ ଯେତେ ବିନାଶ ହୋଇବ ତୁରିତେ ଏବେ କହିବା କର୍ମ ରୀତି ସେ ହରିହର ବେନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରାଜବନ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟ ପାନ ସେ ବେନି ବୃକ୍ଷ ଏକ ସ୍ଥାନେ ରୋପଣ କରିବ ବିଧାନେ ପାଳିବ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ମନରେ ଇଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଧରି ଏ ରୂପେ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିବ ଜନେ ଏକ ଆସନେ ଯେଉଁ ନର ବିଜେ କରଇ ହରିହର ପୂଜା କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ବିଧି ମତେ ସର୍ବ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ବିଧି ତେଣେ ଯେତେକ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ସେ ଧର୍ମ ଫଳ ଦିନେ ଦିନେ ବଟ ଅଶ୍ୱତ୍ ଆରାଧନେ सकल पाप हेब नाश अन्ते अलेख पुरे बास ए फल होइब निश्चय आबर शुण देवताए से जन्म वचन मेटी बट पिपल वृक्ष काटी से सर्वदेव द्रोह करे ताकू निवास नर्क घरे कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य त्रिदेवस्तावर चरित कथने नाम अष्टविंशोऽध्याय। कार्तिक महात्म्य 29 अध्याय। सुत उवाच अश्वतत्रूपी भगवान् विष्णुरेव न संशयः रुद्ररूपी वटस्तद्वत् पलाशो ब्रह्मरूपधृ हे मुनिगणे शृणोतु स्वये ब्रह्मावाक्य उपदेशे सुर नरकुले से साधुजनत्रयस्थले अम्बर कुशल विचारी बट पिपल सेवा करी लभिले मुक्ति भक्ति खंडिले अशेष दुर्गति शुण विवेकी मुनि माने बट पिपल आराधने मूर्ख चरंक ज्ञानार्थे विस्तार कले शास्त्र पथे मान्य धर्म धर्मे ज्ञाने अज्ञाने कर्म कर्मे जहा कहिले मुनि माने से कथा शुण सावधाने गौरी सापे सदा शिव स्थावर रूप देव देव संसारे बट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे तेणु कल्प वृक्ष नाम ताकुटे पुरुष उत्तम प्रलय जले बास करी बाल मुकुंद नाम धरी तेणु से वृक्ष अति प्रीति स्वभावे हरि हर मूर्ति केबे भिन्न भिन्न नहे द्वितीय रूप एका देखे एमंत मनीष प्रत्येखे जे हरिहर बट वृक्षे से वृक्ष पूजा करे जे हूँ अशेष फल लभे से हूँ
ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆରାଧି ପାଳନେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଯେ ବଣ জন জ্ঞান চিতে বট বিনাশে শস্ত্রাঘাতে তার সুকৃত যেতে থাই বৃক্ষ ছেদন মাত্রে যাই। কপিলা বধ কলা দোষ শরীরে হয়ে পরবেশ পুনি সংসারে যেতে দিন করই শিব দর্শন সে ধর্ম প্রাপ্ত নুহই অন্তে নরকে পড়ে যাই। এ বৃক্ষকে এক যুগ নরকে হই থাই সঙ্গ তদন্তরে রবি তলে জাত হুই গিরিমালে কোল্হ মল্হার রূপ ধরি তরু হংসনে দিন হরি। কেবে হেন লিভিব সুখ পুଣି নরকে পাই দুঃখ এ গতি লভই প্রত্যক্ষ এবে কহিবা বিষ্ণু বৃক্ষ। যে সর্ববৃক্ষ পরে রাজা তিনি লোকরে যাকু পূজা। পিপল বৃক্ষ রূপে হরি যে তাଙ୍କୁ আরাধনা করি। উত্তম স্থানে নেই রূপী মূলে চৌরা বন্ধ স্থাপি। শীতল জল দেই নিত্য পূজা করিব ভক্তি মতে। দর্শন স্পর্শন স্মরণ দণ্ড প্রণাম প্রদক্ষিণ এমন্তে সপ্তধা ভকতি বৃক্ষে চিন্তিব বিষ্ণু মূর্তি। স্তুতি করিব যেডি কর বলিব নম বৃক্ষেশ্বর। হে লক্ষ্মীকান্ত শুক্লতনু শ্রীভুজে শঙ্খ চক্র ধনু গড়া খড়গ তীক্ষণ সর মুক্ত অম্বুজ অষ্টকর কৌতুভধর পীতবাস অখিলনাথ হৃষিকেশ। বৃক্ষ স্বরূপী ভক্তবন্ধ মতে উদ্ধর কৃপা সিন্ধু। এমন্ত বাক্য স্তুতি করি বৃক্ষ স্বরূপী নর হরি। সেবা করিব যেউ জন কেতে কহিবা তার পুণ্য। সৌনক আদি ব্রহ্মমুনি ভৃগু নারদ মহাজ্ঞানী কণ কপিল শুক যতি যে অঙ্গরস নরপতি। ধ্রুব ভকত প্রহ্লাদ জয় বিজয় সুখপ্রদ। সুশীল অতি শীল মূলে যে ভক্ত জন বিষ্ণু স্থলে। সে লোকমানঙ্কর গতি পাইবে বৃক্ষ রাজে ভক্তি। অনেক জন্মে থিলে পাপ অঙ্গরে ন লাগিব তাপ। জীবন্তে হইথিব সুখী তাবন সে দরিদ্র ন দেখি। নির্মল হইথিব কূল পৃথিবী থিব যেতে কাল। আপনে থিবে বিষ্ণু গ্রামে এমন্তে বৃক্ষ সেবা ধর্মে। আবর কহিছন্তি মুনি পিপল যৌ বর্গ দামী। কেবল আত্মা সুধি মূল সেবিলে পাই পুণ্য ফল। যে বণ বৃক্ষর মহিমা অনন্ত গুণ পুণ্য সীমা। অশ্বতৎ বৃক্ষ মଳେ বিহি ব্রহ্ম মুনিঙ্কি ঘেনি রহি। দেবগণଙ୍କ তুলে হরি বৃক্ষ ମଧ୍ୟରେ বিজে করি। ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଗଣ ତୁଲେ ଶଙ୍କର ଶିଖରେ ରହିରେ।
ନାନାଦି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଫଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଦଳେ ଦଳେ ସକଳ ଦାନ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଅଶେଷ ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱକୃତ ଫଳମାନ ଥାନ୍ତି ପିପଳ ସନ୍ନିଧାନ ବାସୁଚି ଆଦି ନାଗଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଶିଖରେ ଏକେ ଏକେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଆଗେ ରହି ଏମନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ଯହିଁ ସେ ମହାସ୍ଥାବର ପିପଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ ସେବିଲେ ସର୍ବକର୍ମ ସିଦ୍ଧି ଯେ ଜନ ତାରେ ଅପରାଧୀ ସେ ମହାପାପୀ ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ ତାର ସୁଗତି ଆଉ କାହିଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ କରେ ନାଶ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଯେତେ ଝଡ଼ ଭୂମି ଉପରେ ଥାଇ ପଡ଼ି ତେତେ ବରଷ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଘାତି ଲୋକେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ତୋଳି ସେ ଛେଦେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍କୁଳି ଏମନ୍ତେ ମହାପାପ ପାଇ ସେ ବୃକ୍ଷେ ଉଠେ ପାଦ ଦେଇ ତା ପାପ କହିଲେ ନ ସରେ ଗୁରୁ ମସ୍ତକେ ପାଦ ମାରେ ସେ ବୃକ୍ଷେ ଅନଳ ଲଗାଇ ମୂଳେ ବା ଅମେଧ୍ୟ ପକାଇ ଏ ସର୍ବ ଅପରାଧ ଫଳେ ପଢ଼ଇ ଘୋର ନର୍କସ୍ଥଳେ ପୁଣ ନରକୁ ଯେବେ ତରି ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହେ ଅବତରି ଅନ୍ଧ ପାଗଳ ଜଡ଼ ମତେ ରକତ ବାତ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ କୁରୂପକୁ ଭୁଜକୁ ନଖେ ଏମନ୍ତ ତନୁ ବହି ଦୁଃଖେ ସଂସାର ଜାତି ହୋଇଥାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭିଜିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ একথা শুণ সাধু জনে অশ্বত বৃক্ষ আরাধনে বিষ্ণু ভকতি ফল পাই অন্তে বৈকুণ্ঠে বসে যাই এমন্তে মহিমা স্থাবর কেবল দিন করবার অশ্বত বৃক্ষ ন ছুঁইব সৌরিবারে আরাধিব সর্বদা দিন রাত্র কালে নবস বিষ্ণু বৃক্ষ তলে সন্ধ্যারে স্পর্শ ন করি ছুঁইলে হত হুয়ে সিরি শনিবারে পূজা বিধি কলে সকল ধর্ম সিদ্ধি কহিলা মহাদেব দাস এ পদ্ম পুরাণে প্রকাশ উত্তরখণ্ডে বিদ্যমান যাহা কহিলে মুনি জনে একথা ঘেন হেতু করি নরে সংসারু জীবে তরি ইতি শ্রী পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্য বট পিপল মহিমা কথনে নাম 29 অধ্যায়।